Tipramotha bodoli bakhakti tini February tali national mari tangshalo nangkok manikok saklai rizaka chandramohlo tongo TTADC ni yam Robindra Deborma kasam CEO CK Jomatia logyo Tipramotha bodoli khukpang kacham MLA Rajeshwar Deborma butongo koktu mathurani baskango phai Roman script ni shanmung ADC amche hamkrai khlaimung ni bagai budget ni rang rok noti khukai kok narak laika Tipramotha bodolni adogro chini বিশেষ করে ককবরক মিডিয়া রং বেলায় বেলায় হামবাই ও সারি জরাও তিনি जों ত্রিপুরা মথানি ngै और कायसा प्रेस मीट मा खलायखा ककथुम पान्दा मा खलायखा তিনি চিনি ম पान्दाव तंगो चिनि बरं गोनां स्पोर्ट्स पार्सन राजेश्वर देवबर्मा आनि याग्राव याक्सिव तंगानि चिनि स्पोर्ट्स पार्सन सीके जमातिया एक्ससीयू तिरिनो खालायमानि कारणाव मनो लाई थांनाय अर्थात थांनाय तालो 29 तारिख जानुवारिव कताल दिल्लीव सीबीएसई नि चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालाय लायमानि आबंखाजों सिगांबारियाना थानाय तालनि 11 तारिख कोनो जों दिल्लीव जुगाजुग खायखा बय मालायनि बागै जोंनो 29 तारिखआव समय रेखा 29 तारिखआवनो जों थाङै जों 27 तारिखआव राना मानि 28 तारिखआव सहैखा 29 तारिखआव ठीक 12:30 समय बगाय जों आसुगलायखा आनि लगी आफ्रो चिनि एमएलए विश्वजित कलई दङ मानव देवबर्मा दङ फिलिप श्रीयां दङ कुमार शंकर देवबर्मा दङ आबनि परेबो चिनि त्रिपुरा हास्तिनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काइनै विशेष के टीएसएफ ताई टीआईएसएफ बरबो आलादा आलादा खाय बरबो चिनि सीबीएसई नि चेयरमैन मालायखा अनेक कक सोंलायखा सालायखा गोबांमा ककनो सोंखा गोबांमा ककनो जों उत्तरिखा एवं गोबांमा राज्य रग जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे परिलाय दंमोन सिलाय दंमोन आबनो कबो साका फातार देशनि हाकतनि बरफ फैयै बनि बिहारग बक्तितारिफ्रु आ सिरि माने हिंदी बाय सिरिया इंग्लिश बाय सिरिउ रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसायखना रेखा गे आबनि परे बसाका अमबा रिमान ब्ले क्लाइमान ब्ले गे सिंगमनो साका जे सीबीएसई ओ बिसके मैट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने ngata 12 नि हायर सेकेंडरी नि जे चलि फैमानि आबंगा बरक सव स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बरक बांग्ला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने नै गेसिं साका बांग्ला बाय तो और ठीक न गखायो किंतु और संनुक जाखा जे बांग्ला जों इंग्लिश मीडियम पढ़िबो काय बांग्ला खाय जों सिनाय खाय चिन कथि नांगो गाबोन बागैनो आगिरगबो नुखा दुइटा सीबीएसई बो आगिरगम ति नुक जाखा जे इंग्लिश बायवा काय बसियो वान जी माने बांग्ला स्क्रिप्ट बाय बसियो गसिं त्रिपुरा बो नुक जाखा और जे टीबीएसई त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरबा आगियो अनेक समय ऑप्शन दिबो नरक रोमान स्क्रिप्ट बाय बसिदि नङै गेताबो बिदि को जों नायनाय किन्तु बेलायखाय गानाव सबायखा किन्तु जों साका गानाया अ मन इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों त्रिपुरा मथापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसर खा जों चिरखौ फैमानि जतन इ हिनो किन्तु आगो खायजे गैया गाबोन बागै जों একটা आशाबादी दंमानि सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालायमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कायसा खूब जोंनो सजेशन रेखाबा जायगा होपफुल जोंनो बरसागा ओंगै मानो ओंनाय ताकलाय जिमि किन्तु जों पुलाव जों जखन 14 तारिखआव मुख्यमंत्री बाय अ थानाय तालनिनो जों जखन मालायफ्रु आफ्रुनो 14 तारिख हांनायनि दिनो जानुवारिनि 14 तारिख किन्तु आफ्रुनो चिन बखा बायखा एवं इदानी कालो जेबाबे ककब्रक स्क्रिप्ट नतुयै रोमान स्क्रिप्ट नतुयै जेबाबे जागाय 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 जेखाने थांगो आरो आबो सारा कोनो बिनि इस्यु सिकरिखा जेता कोनो मुख्यमंत्री बो विरोधी खाइपना आजके ओपनली आजके आक्रमण खायो कोनो दिन अमायके सामारक जों खानाया
नेगेटिव तो नेगेटिव न किन्तु बिनमखाय नेगेटिव निफ्राय अतिरिक्त नेगेटिव एका खानांनाय जात नरक जेसाबा खायदे आंखास खाया नों खायाखै जों किछु खायमिया चिनि आन्दोलन खायनि जों खायनाय आकरन जों साइ खानाय काबो जों सोंगा जों बरम रेखा बनो बरबो जों अनेक घन टाइम रेखा आधा घन्टानि ऊपर जों आलोचना खायखा खरसा आईएएस अफिसार बा कायसा सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन बाय आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाचरण त्रिपुरा कुमुद कुंड चौधरी तारपरे नि और पवित्र सरकार आसु कई बुंनि आ रेकर्ड बो जों रेखा बरक जे सुपारिश खायमानि प्रपोजल रिमानि जे त्रिपुरा सारकता मनाय बो स्क्रिप्ट नाय बुसुक पार्सेंटेज नाय आबरक एवं बंगारबो सौके निश्चय नेगेटिव गोबां मानो गोबां चिठी सौके किन्तु मुख्यमंत्री जे सामानि आं रहनाय चिठी माने जोंहा चिठी नाय तो बरक जों कारिरि मालिया अ कक सावके बो सावनाय जोंना मिथ्याबादिनि सावनाय बाबुनि परे टीएसएफरावबो बरबो ठीक अमाहायके न गोबां मा जरा जों रेखा गे बसाव खालि जेसाखैबो नायका चेष्टा खायनानै बजरि दंखाखाय स्टेट गभर्नमेंट बायबो सालायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट जे एसआरडी मिनिस्टार अब सो आं तो दङ न आं तो सानाय न नरक मानखाखाय एसआरडी मिनिस्टार बाय जेदा यूनियन एडुकेशन मिनिस्टार तो एडुकेशन हिया ह्यूमन रिसोर्सेस सावो गबाय नरक मालायदि आमर परे जों मालायनाय बुसखांनि तालुका हयतो जों थानायनि बागै जों सायथंनाय एजुकेशन मिनिस्टार नंखा हायथायखौ गाय बय जे आलोचना खूब गाहाम नंखा अब अमा हायकेनो जों प्रेसार क्रिएट खायमांना तंनाय हायसि जतखन पयना मानिया साक सुजुग मानायनो बसाव दङ सुजुग रिनाय जों बरबो सानाय जे अन्तत उ जे परीक्षानि दिनाव जेखाने কক बरंनि साबजेक्ट फायो आ जराव जरा बांला बायफेनो जुदि प्रश्न पत्र अंकाखाय क्वेश्चन पेपर अंकाखाय आपनो काहामखाय बा वायरी वाय अपरिबो स्टूडेंट न सावै सिरिना बागै बरक चेष्टा खायनाय जेता मुख्यमंत्री कक्सा आंसर का रोमान स्क्रिप्ट सिमाननाय बांला पढ़नाय तो बरक ताइ सिंना नाया गा आबो तै कैसा बो एका जोंनो सागाता गाबोनो जोंना सिं दङ आबो जों नायनाय गते कैसा अबकाय थांका ताइ कैसा अंकाय जे सालनि सालताम सिगांनो नुखना जे विभिन्न सोशल मीडिया बो नुखा पेपर को नुखा जे राज्यनि त्रिपुरा बोर्ड नि चेयरमैन विवरण दाता हां गोबां साजन अच्छा तो गे आबंका अब हाय गबनि बागै जों दिनै हर प्रेस मिट खेबांखाय अ कारण न जे जों मालाय फैया एवं मोटामुटी आलोचना खूब गाहाम नंखा सीएम तो बसानाय न जे बोर्ड जे मा तंनाय बो तंगलाक आबो जों कक साना थांगिया कारण चिनि सानताय जों सानै थाना चिनि आन्दोलन जों खाइन थानाय चिनि जगत जों खाइन थानाय हायसि बसेसिबां ककतर सातुं बसारो चिनि आन्दोलन बा चिनि ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट नि संगाते बारे बारे अवश्य अच्छा एम अब तो आं साइजुनि कय अब तो चिनि कोनो सामनांनाय कय गया जमा एकदम कुबुय कक बपुलाव साका आमी तो अनेक जनसभाते अनेक किछु বলেছি কি বলেছেন আবো তো সুংসুংলিয়া বনো গাই ওবনি ব্যাপারনে বসাও রিমাংলা খাইখাইমলা খাইখাই নং নিদি সবঙ্গ রুক স্ক্রিপ্ট খাইদি হাই খাইদি রে খাইদি সেদবা আবনি পরে নাইনাইনি সাকা খুব সৈদ্যপূর্ণ আলোচনাঙ্কা আদিন কাহামকা ইন্টারেক্টিং লাইখা কিন্তু আবনি পরে যদি ন जोंबाय कागलायमानि परे ताइ कैसा कक साखांखाय तब तो जों खायनो किछु करे अबखाय दुर्भाग्य कपाल हामिनि कक राज्यनि खरगसा चिफ मिनिस्टार जेराव कक साइ दंखांखाय खायनो किछु करे सिनि आरो तो एमएलए बो दङ एमडीसी बो दङ ईएम बो दङ जों तो आसुक जत तो आरो आसुक जत तो बुकाया जों तो सामै साना कक गया बतम साका साया जोंना सामै साना कोन कस कक गया ता सिनि कक जों जे खालामनानै आबनो जों नंनो ब्रीफ खेपेजा आसुकसि अच्छा उल्टा सिं जागो तो उल्टा तांगे उल्टा सायमान ताबुक जेबाबे तरक तरक नायतो गय दङ पुरा बिशालगड़नि जेलाव जरि थाना नांखांखाय बिकास बर्मा थानाय तांगे बिनि करप्शननि कक तो जोंथाय अरताय साइलाब करि आबो राज्यनि बरक जतन सायमान साबनि बुसुक 3 बছर
sabo busa ai khaika abo mukungui bo busai mangka mugumya bo busai mangka gamo je boje sai tongmani kai kiri tutui nijini kongno bunyo bere rima seklayu angle kiriye bosi kirija go makok sei naina bana je baba agok phaigeta jungto tai tam sanaiba audit ni byaparo clear edisio kono audit ingya kri ingo এবং जों सब समय आं ইয়ামনার সেখান পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান তমনি आं आगे যখন এমএলএ তংপ্র মেম্বার হতং আফ্রো অবহাইনো কিন্তু যে সিস্টেম চলি দङ আরো কোনো দুই নাম্বার খাইনার মতো কিছু করি जोंना रांसि रियांखाय म 5টা বছরনি বাজেট दंखाबले বাজেট তাবুক পর্যন্ত বছর 500 টাকা যদি থাঙ্গাঙ্কায় 5-25 কত 2,500 কোটি 2,500 কোটি মিলে না হাই দেবা এখন হিসাবে নাইকাঙ্কায় একদম কম যে বুবাগ্রা তারমানে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বারবার একটা কংগ্রেস হোক 6,635 কোটি রিজা খা অর্থাৎ বাজেট নি 39% আবার কম কগে কিন্তু 39% মানে কম কগে কিন্তু 33,000 কোটি বিসিঙ্গ আপনার ডিভাইড খেয়ে যদি চিংতু পাইকাঙ্কায় 12,000 ni bisi 12,000 রাং যদি চিংমান কাঙ্কায় এভরি ইয়ার প্রচুর খেমেঙ্গ তাবো স্কুল কবাই লামা কবাই তৈ কरै অমুক কरै একটা 1 কিলোমিটার লামা খাইনা থাকায় 5 কোটি নাঙ্গো তাবুংনি লেফট তাবুংনি যে সিস্টেম কিন্তু সারা এডিসি এলাকানি 1150 কিলোমিটারনি বাগে মাত্র 5 কোটি রিজাগো 4 কোটি রিজাগো তাম ডেভেলপমেন্ট খাইনাইবা তাম ডেভেলপমেন্ট নাই সাগারে এই যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রাংক্রই রিক্রুটমেন্ট খাইমিয়া আবো তাং পগি থাকা বাবো সারাবো সুং বহা থাইনো বিজেপি জনি প্রোগ্রামে বড় খাওয়া আজাগান ছাও কি চিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার হতে 30 এডিশনাল 400 কোটি টাকা রাখো হতো আরাম ব্যাংক খান গুগো এডিশনাল চিন বিজেপি সরকার থেকে সিঙ্গাপুর রুটক নাই বঙ্গ বিশাল গজলা রকনাই বিজেপি সরকার ফাই নাই বলে তাবুং নাই তুমান বলে সরকার তো নিন বলে না ডাবল ইঞ্জিন কেন্দ্র বনিনি রাজ্য বনিনি রাজ্য সেসুনো রাং রনাই বনাই তুই জানতাম অসুবিধা তুংবা বড় তাম খাইজাকা খাইজাইকে নों 400 কোটি যে রহমানি বড় বড় তাম তাম খাইজাকা नों সেবানা নাংনাই ননো যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি 1400 কোটি রাং রহমাকে नों তাম খাইखेसला ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নি এই যে 2022 ভারতনি তাবুক ইউনিয়ন ফিনান্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারমন হাই নবলে না বজে 1400 কোটি और যে ঘোষণা খাইলাঙ্গই যে রাংরেমন ও রাংলে বড় থাঙ্গান তো অবকি বড়মুরা দা খরচ খাইজাকা না হাতে কতরা নক তাংমা জায়গা না দিল্লিও ফ্ল্যাট পাইমানি না কোন জায়গাও পেট্রোল পাম্প পাইমানি আজ তা একরেক তুম হাইছি नों बुnya एकरेक खाय निनतेबो एकरेक जांनाय मनि बागैनो जों साना नायो ओ आपति नांमिया बरनो सावै बुकुर खुंनारक ततार सगंनारक तामसा प्रतिबाद प्रतिशोध चे लास्ट का प्रतिशोध ताम आबो wa arang banyo उनको नेतारो उनको अमेरिका लंदन सुइजारलैंड যত জায়গা বেরে বাইখা এতি পাশে হামপাই কোন ক্রি উनको এডিসি সরকার পাই নাবো সাবা লন্ডন থাংমানি নিনে आ बेरायनो बागै थांमाया लंडन थांमानि आबो बेरायनो बागै थांमाया लंडन ताम खालायजागा बनो नुखा ब एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार एज ए जनजाति डेवलपमेंट नि मिनिस्टार जदि ngै तंखा उन्नयन मंत्री ngै तंखाय ब कोनो दिन भारतनि फाताराव थांगो इचिनि ट्रेडिशनल कालचारेल नि तांगमुं लुमुं मोसामुं क्लांगै फुनुगै जामानि खेबा এবং আরো থাঙ্গে যে মৌসাগর খাইয়া চিনি বুবাগ্রা ইন্টারন্যাশনাল থাঙ্গে অন্তত ফুনুগে আবো এডিসিনি কোনো আরো আসে যাইক্রি আবো তঙ্গু প্রভিশন তঙ্গু বেরাইনানি নিনি তারপর বিভিন্ন জায়গা এই যে তবুক 26 জানুয়ারি যে দিল্লি ওর হমানি আবো তো একটা বাজেট তো না আবো বাজেট তো না বলে সোশিও কালচারাল নিবো আবো পার্ট লাইফ লাবো বেরাইনা নং তাই সব বেরে কেবো যদি ব্যক্তিগত বেরাইনা থাঙ্গাই তো নং খাইনি কিছু করে আর কি কোন এমএলএ সারা সুগুরি জমাখায় তাবো কমিউনিস্ট পার্টি নেতার ভিয়েতনামও বছর 3-4 বার থাঙ্গো সরকারি ফান থাঙ্গো
এবং তা अनेक दङ टिप्राव बिजेपि नि अनेक नेताराव निनि गोबां जायगाफोराव थांमानो जों सायमानो जों किनाबो काम साननाय बा पार्सनेल मेटाराव हाय देबा You are in power in the TTADC. So, seeing the union budget, are you hopeful that TTADC and the state will develop? How do you see into the overall union budget? Yes, we are reading on the budget, but we appreciate and welcome the budget, specifically on the issue of the Buddhist side, which is specifically mentioned in Kavara that the circuit, the Buddhist circuit, is very appreciative, and we most welcome the very budget which presented by the Union Finance Minister on first day of February 2000. On the very issue, I think it will be better after reading on the budget, then we will make another press conference. And on the very issue, Maharaja will address on the budget. We will get the information after we gone through the details budget. ওদের যা বুঝলাম আমরা, where we can understand is the money need not go through the ADC, but the money is being utilized in the ADC area. Is there any doubt on that? ADC, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, it is a constitutional body. It is a constitutional body. About the very purpose of establishment of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council is to ensure overall development of the ADC areas. এবং যেহেতু এটা কনস্টিটিউশনাল ইনস্টিটিউশন এবং সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট সেখানে রয়েছে, state governments should have had trust on constitutional institution, এবং through ADC এটাকে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট করার বিষয়টা এনশিওর করা দরকার ছিল, করলে পরে ভালো ছিল। এখন irrespective of any political parties for the last many years, এখন সব পলিটিক্যাল পার্টিরা বলছে যে এডিসি কে এম্পাওয়ারমেন্ট করা হবে, কিন্তু এটা তো করা হচ্ছে না। অথচ এডিসি তে সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট রয়ে গেছে, সেই লাইন ডিপার্টমেন্টকে যেভাবে যেমন এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফিশারি, আরডি, পিডব্লিউডি, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, ফর এক্সাম্পল আমি জাস্ট এক্সাম্পল বলছি, গ্লেয়ারিং এক্সাম্পল, সোশ্যাল এডুকেশন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এডিসি তে শুধু নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট, ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট এবং ধলাই আছে। বাকি খোয়াই, ওয়েস্ট, সিপাহী জেলা, তারপরে কুমতি, সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, সোশ্যাল এডুকেশনের উপরে এডিসির কোনো এখতিয়ার নেই। মানে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার বা ICDS সেন্টার গুলা স্টিল দোজ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার্স আর রান বাই দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এটা এডিসির কাছে এখনো হ্যান্ড ওভার করা হয়নি। ঠিক এইরকম অনেক এগ্রি সাব ডিভিশনস রয়ে গেছে, ফর এক্সাম্পল কিল্লা সাব ডিভিশন, কিল্লা এগ্রি সাব ডিভিশন, ইট ফলস টোটালি ইন এডিসি এরিয়া, কিন্তু এটা এডিসি কে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ইট হ্যাজ নট বিন হ্যান্ডেড ওভার টু এডিসি। 2000 সনে একটা গেজেট নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল, স্টেট গভর্নমেন্ট গেজেট নোটিফিকেশন বের করেছিল যে 10টা ডিপার্টমেন্টকে আপ টু দ্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পর্যন্ত এটা এডিসি কে হ্যান্ড ওভার করা হবে। যেমন ডেপুটি ডাইরেক্টর এডুকেশন, ইভেন ব্লকস, ইভেন সাবডিভিশন, যেটা ফুললি এডিসি এলাকাতে পড়ে, সেটাকে এডিসি কে হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল। গেজেট নোটিফিকেশন বেরিয়েছে। এরপরও এখানে বলা হয়েছিল যে সংশ্লিষ্ট লাইন ডিপার্টমেন্টস উইল টেক ইনিশিয়েটিভস টু হ্যান্ড ওভার the department to ADC. এখানে ADC মানে অফিসিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অ্যাসেটস along with ম্যান পাওয়ার দেওয়ার কথা আছে, এখন পর্যন্ত সেটা দেওয়া হয়নি। তো যার ফলে মুখে বলছে এমপাওয়ারমেন্ট অফ এডিসি,
কিন্তু সেটা মানে কাজে কর্মে কিছু দেওয়া হচ্ছে না। আপনাদের উপর অ্যালিগেশন হচ্ছে আপনারা না, এবং আরেকটা হচ্ছে যে ইউসিস সেভাবে দেওয়া হচ্ছে না, which is creating a problem for the government, and that is one of the biggest allegation against that money is not being utilized in a proper way. So ওইটাকে আপনি কিভাবে কাউন্টার করবেন? How do you see? So for submission of utilization certificate is concerned, there is no pending utilization certificate in ADC. As on date, এখন even PAC Public Accounts Committee এটা ছিল না আগে, এটাও ফর্ম করা হয়েছে। এজি টাইম টু টাইম গিয়ে অডিট করছে, অডিট রিপোর্ট দিচ্ছে, এবং স্টেট গভর্নমেন্টের যে অডিট ডিপার্টমেন্ট, ডাইরেক্টরেট অফ অডিট ডিপার্টমেন্টের লোক সেখানে পোস্টেড আছে। দে আর হেল্পিং দ্য এডিসি টু সাবমিট ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ফ্রম টাইম টু টাইম। এবং সেটা আমি বলতে চাই যে ডাইরেক্টরেট অফ অডিট ডিপার্টমেন্ট থেকে এডিসিতে স্টাফ রয়েছে এবং এজিও টাইম টু টাইম অডিট করছে। ইভেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি ফর্ম করা হয়েছে, অডিট করা হচ্ছে, এবং মানে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে কোনো পেন্ডিং নেই। এটা শুধু কথার কথা বলছে, কিন্তু এটা ঠিক না। ঠিক আছে। হচ্ছে টাকা যেটা দেওয়া হচ্ছে এটা যতটুকু পায় তার থেকে বেশি, অ্যারাউন্ড 40% টাকা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ইউসেজ দেওয়া হচ্ছে না, এবং এবং কোনো ধরনের এজি বা এরা কোনো ধরনের সেটা করছেন, রিপোর্টটা পাচ্ছে না, এজন্য একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হচ্ছে এবং অনেকে পেনশন পাচ্ছে না। The responsibility is in the ADC. রিগার্ডিং বাজেট বাংলাতে বলছি, বাজেটের যদি কথা বলতে হয় তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের যা আয়তন, এইটার 69% around 70% জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া হচ্ছে এডিসি এরিয়া। আর পপুলেশনের দিক দিয়ে যদি আমরা চাই তাহলে পরে 35% অফ দ্য টোটাল স্টেট পপুলেশন লিভ ইন এডিসি এরিয়া। তো এডিসি এরিয়া তো ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এডিসি কে যদি আমরা ডেভেলপমেন্ট করতে চাই তাহলে পরে এডিসি এলাকার যে ব্যাকওয়ার্ডনেস, জিওগ্রাফিক্যাল ব্যাকওয়ার্ডনেস এবং ওইখানে যে পপুলেশন রয়েছে তাদেরকে মাথায় রেখেই এডিসিতে ফান্ড দেওয়ার কথা। যদি আমরা অ্যাজ পার দি স্টেট আমরা পপুলেশন রেশিও আমরা যদি বাজেট পাইতে হয় তাহলে পরে স্টেট বাজেট হচ্ছে 32,000 crore। এটার মধ্যে যদি 35% আমরা পাইতে হয়, এডিসি যদি পাইতে হয় তাহলে পরে it comes 12,800 crore। 12,800 crore এডিসি কে দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে এডিসি যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বাজেট পাস করে অ্যারাউন্ড 1,000 crore 1,100 crore এর মতো বাজেট পাস করা হয় স্টেটের কাছে। কোথায় 1,000 crore? এখান থেকে ইভেন 1,000 crore না, স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে 800 crore বাজেট অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়েছে, এবং সেই 800 crore যে অ্যাপ্রুভ যে বাজেট সেটাও টাইমলি রিলিজ করা হয় না। অনেক সময় অনেক অবজেকশন করার পরে মান্থলি ও তাও দেওয়া হয় না, কোয়ার্টারলি এটাকে রিলিজ করা হচ্ছে। যার ফলে এডিসিতে যে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট আনার কথা এটা আনার পক্ষে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য এটা সম্ভব হচ্ছে। আর যেটা ইদানিং যে মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে এডিসির যা প্রাপ্য যা পাইতে হয় তার থেকে বেশি টাকা দেওয়া হচ্ছে, উনি বলছেন মোস্ট প্রবাবলি 39% দেওয়া হচ্ছে। যদি 32,000 crore 39% দিতে হয় তাহলে পরে 12,800 কোটি টাকা দিতে হয়। তো
বাজেট অ্যাপ্রুভালই হচ্ছে 800 crore, নট ইভেন 1000 crore। আর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে 12,800 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ 39%। এটা কোনো মতেই এটা সম্ভব না এবং দেওয়া হচ্ছে না। সেটা আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত অপমত জনসাধারণের জন্য, বিশেষ করে এডিসি এলাকাতে যারা আছেন তাদের কাতারকে আমি এটাকে পরিষ্কার করে বলতে চাইছি যে 12,800 crore, that is 39% of the state budget, মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক না। এবং টোটাল এডিসির যে বাজেট, অ্যাপ্রুভ বাজেটই তো হচ্ছে নট ইভেন 1000 crore, অনলি 800 crore। এটার মধ্যেও পুরোপুরি এখনো রিলিজ করা হয়নি। সেটা হচ্ছে রিগার্ডিং ফান্ড।